बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अदीफ फरियाल टालपुर साहिबा, एक्टिंग गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह साहब, कॉ कमांडर कराची, यहाँ बैठे हुए सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप, सिविल सोसाइटी से, मीडिया से आए हुए दोस्त, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज जो हुकूमत सिंध का ये इवेंट है टू सेलिब्रेट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ मार्का हक, उसमें हमारे साथ शामिल हुए हैं, उसको मनाने के लिए और याद करने के लिए कि आज से 1 साल पहले जब भारत ने मैली आंख से हमारे मुल्क की तरफ देखा था तो किस तरीके से हमारा पूरा मुल्क, हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मीडिया, हमारे नौजवान, हर एक शख्स मुत्तहिद होकर खड़ा हुआ और कुछ ही घंटों में मैं कहूँगा कि भारत को पता चल गया कि उसकी असली हैसियत क्या है। मैं want to thank the diplomatic corps for coming here today and the support that we had from the diplomatic corps during this aggression of India in the last year. I really want to acknowledge that too. I know you were all concerned about the security of the region, of the security of the world. And you joining us here today is extreme an honor for us. 1 साल पहले शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल को, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाला। और हमने, जैसे अभी आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुना था कि हम जंग नहीं चाहते, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, और हमने भारत से कहा कि हमें एविडेंस दें, अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुलविस है हम जिम्मेदार हैं। उनका अपना प्लान कुछ और था, जैसे कहा गया कि वो समझे कि पाकिस्तान शायद बहुत ही कमज़ोर मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान को हम ने आइसोलेट किया हुआ है दुनिया से। उन्होंने ये बहाना करके और कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन मई के पहले हफ्ते में उन्होंने वो मिलिट्री एग्रेशन शुरू की। बॉर्डर के बाद उन्होंने जब अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया तो वो दिन सबको याद है कि हमारे एयरमैन, उन्होंने मज़ा चखाया है। जो उनकी प्राइड थी वो राफेल, जिसके बाद विथ ऑल ड्यू कर्टेसी टू द फ्रेंच, उन्होंने भी सोचना शुरू किया कि भाई जहाज़ तो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन उसको चलाने वाले पे डिपेंड करता है। और 2 राफेल गिराए और कितने जहाज़ गिराए हमें पता नहीं है, इसलिए कि वो तो जहाज़ हमारी एयरफोर्स तो गिरा रही थी, लेकिन हमारे लोग, उनके जो उन्होंने ड्रोन्स फेंके थे वो हमारे देहातों में लोग गिरा रहे थे। और कुछ ही घंटों में उन्हें पता चल गया कि इस मुल्क, जो पूरा मुल्क मुत्तहिद है, उससे लड़ना मुमकिन नहीं है। और फिर जब 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त उन्होंने दोबारा अग्रेशन एक की, तो मेरा ख्याल है 2 या 3 घंटे थे। मुझे याद है वो दिन, चेयरमैन साहब, आप, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, सुबह फजर पे शुरू हुआ था, 6 बजे मैंने ये उठा था और मुझे पता चला, उठाया गया था, स्पोक विद दी कॉप्स कमांडर एट दैट टाइम,
کیا ہو رہا ہے. آپ سے میری اراؤنڈ 11:30 یا 12 بجے کے قریب بات ہوئی تھی, اور اس وقت شاید آپ کو پتہ تھا, اس لیے کہ آپ کا ایک میسج آیا تھا مجھے کہ دس ول اینڈ سون. آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ میسج, بٹ وہ کہا گیا تھا بیکاز کچھ گھنٹوں میں بھارت مقابلہ نہیں کر سکا, اور یہ کامیابی ہماری آرمڈ فورسز کی تھی, ہمارے لوگوں کی تھی, جنہوں نے ہر لیول پہ, جیسے ابھی کہا گیا, بچے سے لے کے بوڑھے تک, ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ہماری مین سٹریم میڈیا, جنہوں نے وہ حرکت نہیں کی جو بھارت کی میڈیا کر رہی تھی, جو ابھی شرجیل نے بتایا. شرجیل یہ بتانا بھول گیا کہ جب اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا میں بھارت کے چینل دیکھتا نہیں ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے یاد ہے, بیکاز زیادہ ڈر یہ تھا کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اڑایا تھا کہ ہم نے کراچی پورٹ ہٹ کر دی ہے. تو میں نے کمانڈر نیوی کراچی جو ہے قومکار, ان کو فون کیا, تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ نہیں, ایسی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے, ان کی ایک ایک موومنٹ ہم نوٹ کر رہے ہیں, اگر تھوڑی سی بھی اگریشن ہوئی وی ول ڈسٹروائے دیم. اور یہی ہوا, چاہے ہماری بری فوج ہو, ہوائی فوج ہو یا بحری فوج ہو, ان تینوں کی طاقت کے سامنے بھارت پوری طرح پسپا ہوا. یہ کہانی 22 اپریل سے نہیں شروع ہوتی. ہمارا بھارت کے ساتھ کانفلکٹ 1947 سے ہے, لیکن پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے, ابھی ذکر ہوا تھا, شرجیل نے کیا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی, جب وہ اس وقت پہلے انہوں نے حکومت سنبھالی تھی دسمبر 1971 میں, اس کے پہلے مہینے میں, بلکہ ڈیٹ بھی یاد ہے, 10 جنوری 1972, اب وہ کافی باتیں نکلی ہوئی ہیں باہر, انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ کی جس میں انہوں نے پاکستان کے سائنٹسٹ کو بلایا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اور حل نہیں ہے اس جو جنگ کا شوقین ملک ہے ہمارے بارڈر پہ, اس کو منہ دینے کے لیے. اور یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 10 جنوری 1972 کی وہ میٹنگ تھی جس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا, جس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہوا, اور سکسیسو گورنمنٹس نے اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. جہازوں نے, اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے JF-17 اور J-10C, انہوں نے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹس نے انہی کے ذریعے رافیل گرائے تھے. ان کی پروکیورمنٹ بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پہلے دور میں شروع ہوئی تھی. تو ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں, شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں, انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ہمیشہ سب سے آگے رکھا ہے. اور اس وقت بھی آپ نے بھی دیکھا ہے, وہ سب نے ایکسپیرینس کیا تھا, جب بھارت نے کیا اس وقت, بلکہ اس سے بھی پہلے جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے کم عمر ترین فارن منسٹر بنے, تو لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پتہ نہیں ہے بڑا پڑھا لکھا بھارت کا, کہاں پہ بلاول صاحب اس کے سامنے بات کر سکیں گے. لیکن آپ سب نے دیکھا کہیں اور نہیں, ہوم گراؤنڈ پہ جا کے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو ڈپلومیٹکلی شکست دی, اور پھر جب مارکا ہیکا ہوا اس وقت میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو, جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے
अपनी तरफ माइल किया, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू सुरखरू हुआ। तो ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के दिफा के मामले पे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं जिस तरीके से, और वो हमने अभी भी देखा है कि ये कोई सोच सकता था आज से 1 साल पहले कि गल्फ़ में एक जंग होगी, इजराइल और अमेरिका हमला करेगा ईरान पे और उसके बाद सीज़ फायर पाकिस्तान कराएगा। खुद यकीन नहीं होता कि ये हम हैं। और एक जगह पे इस्लामाबाद में टेबल पे लाके ईरान की सीनियर लीडरशिप और अमेरिका की सीनियर लीडरशिप को बिठाना, ये भी एक मार्के से कम नहीं। तो और ये सारी वजह थी जो मार्का हक में हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे लोगों ने, हमारी कौम ने दुनिया को मनवाया कि पाकिस्तान वो जगह है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर क्या, बल्कि इट विल बी द सेंट्रल प्लेस फॉर एवरी सोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने आज हमें इन सेलिब्रेशंस में ज्वाइन किया। इंशाअल्लाह ये सेलिब्रेशंस चलती रहेंगी और 10 तारीख को जो एक्चुअल मार्का हक का डे डिक्लेयर्ड है उसको हम बहुत बेहतर तरीके से पूरे मुल्क में मनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ने जो दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अपनी हैसियत बनवाई है, अल्लाह ताला के फजल से वो और पाकिस्तान मजबूत होगा। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस दुनिया में अमन लाने के लिए, चाहे वो ईरान में हो, चाहे जो इसराइल की बर्बरियत गाज़ा में और फ़लस्तीन में हो, मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेगा। और इस दुनिया में इसलिए कि जैसे हमने कहा एक हम अमन पसंद मुल्क हैं, हम इस दुनिया में अमन लाने में अपना किरदार अदा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इधर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।